Ginisang talong atong paniudto karon mga paps. Dili man ni bililhon na video malipay na lang ko og naay mo tan-aw ani. Ug naaman galing pero jutay ra. Pero bahala na basta importante makakaun ug makablog lang ta. Kining manggong pag-vlog-vlog. Dili man hinuon palami ay taglutoon diri. Bisan baratohon ra na imong giluto diha. Ang importante alalayan lang nimo og mahinong danon na istorya. Na sure jud ko nga naay mo tanaw ana, labi nagmaayo kamo voice over, kanang naay unod pod ba imong istorya. Bitaw mga paps, sa tinuod lang no, wajoy lamitan awon nang mag-video ra kaunya upload. Wala joy lamitan awon. Okay raman na og sikat nakadaan. Nya daghan na kag followers parihas anang uban. Na joy mo tanaw, pero parihas nato nga bago pa. Na, wala joy mo tanaw ba? Tinuod ba? Naman galing pero gamay ra. Maong kita nga nagsugod patarungon lang jud na to og buhat. Kanang dili pa nga mong pud ba? Gisweldohan baya tagtahrong ni Metaw niya dili tarungon og video. Swerte na nang uban diha nga nagtrending bisan unsa rana ilang video diha. Kay kini man gong pag-vlog-vlog mga paps dili man niingon pa swerte hay. Mo abot ra jud ang panahon basta magkugi lang jud ka. Basta ayaw lang jud pagdali. Lingaw-lingaw lang jud ug ayaw kalimot pagpasalamat sa Ginoo nga maayo tagpanglawas matag adlaw. Kay mag-unsa man ang kwarta og masakiton na ka. Bitaw mga paps, lain pod kayo og mag-video ra ko diri unya nangaon mi mo scroll jud dayon. Kay wala may lame ang video, wala pay lame ang gikaon samot ng video. Paita na lang. Bitaw mga paps, kabantay jud ko anang uban nag-vlog-vlog ba, basta pobre ganita mag-antos jud ta buhat og video para mo trending. Pero ang mga datu, daghan man kaayo mo suporta, tama jud diay ingon na ang pobre mo samot pagka-pobre, ang datu ni samot ka datu.